Ćao drugari! Dobrodošli u naš novi video. Danas igramo novu društvenu igru koja se zove Sili Mu. Poenta igre je da sakupiš mleko i pobediš. Pa hajde da vidimo, Helena, šta se sve nalazi u ovoj kutiji. Može? Može. Ja ću da ti pomognem. Ajde. Pa to je Aha, to su tetrapaci sa mlekom. Ovo je postolje. Da vidimo šta još ima. Da otvorim. Aha, evo je i kravica, drugari. Hajde da je otvorimo i da postavimo na ovo postolje. Sada treba da je stavimo na ovo postolje. Aha. Evo ga, postavili smo. Ima oči, vime. Sada da pogledamo dalje. Hajde da pročitamo prvo uputstvo. Da se slažeš sa mnom, Helena? Da. Hajde da objasnimo drugarima kako se igra ova igra. Napunite kravicu, okrenite kravicin rep u desno da se otvor otvori. Evo drugari, ovako se otvara kravica u koju ubacujete tetrapake i kake, pustite rep i otvor će se zatvoriti. Hajde da pogledamo šta se nalazi u toj kesici. Otvori je. Ovdje ima jedna rupa. Aha, ajde slobodno otvori. Jako, jako, jako. Ajde sada prospi da vidimo šta se sve tu nalazi. Pa to su tetrapaci sa mlekom. Da vidimo dalje. Šta je ovo, drugari? To je izgleda kaka. O ne, bit će baš zanimljivo. Da. Ajde da vidimo šta ima dalje. Zlatno mlekito. Zlatno mleko. Hajde da pokažemo drugarima kako izgleda to zlatno mleko. A ovo je obično mleko u tetrapaku i njih imamo više. Drugari, ovdje imamo uglavnom bela ova obična mleka, 2 kake i jedno zlatno mleko i kockicu. 1, 2, 3, to su brojevi koji su uglavnom na ovoj kockici, a imamo i ovu stranu koja piše mu. Pa hajde da vidimo koja su pravila ove igre, drugari. Znači, potrebno je da u kravicu stavimo sve ove predmete koji se nalaze na našem stolu. Kada napunimo kravicu, onda započinjemo igru. Potrebno je baciti kockicu i povući kravičino vime onoliko puta koji je broj prikazan na kocki. Ako dobijete mu, gubite potez, na redu je sljedeći igrač. Potrebno je da sakupite što više tetrapaka, a možete dobiti i kaku koju kravica ispusti. Beli tetrapak donosi 1 poen, zlatni tetrapak 2 poena, a kaka -1 poen. Kada se svi ovi predmeti ispadnu iz kravice, tada njene oči iskoče i ona je potpuno pomužena. To je kraj igre. Pobednik je onaj koji ima najviše poena, Helena. Hajde da počnemo da punimo kravicu. Drugari, njene oči su van njene glave, što znači da je kravica potpuno pomužena, odnosno prazna. Pa hajde da je napunimo svim ovim predmetima koje imamo, koje smo dobili. Potrebno je rep okrenuti u desnu stranu kako bi se otvorio prostor gdje ćemo ubaciti tetrapak, a zatim zatvorimo.
Ponovimo postupak i otvori se novi deo gdje ćemo staviti drugi predmet. I tako, drugari, sve dok ne napunite u potpunosti kravicu. Drugari, sada kada smo ubacili sve predmete u našu kravicu, zavrtet ćemo još nekoliko puta kako bismo izmiješali redosled svih ovih predmeta. Predmeti će izlaziti kroz ovaj otvor ovdje kada povučemo vime. Tu će ispadati mlijeko, kaka i zlatno mlijeko. Pa hajde da počnemo. Tako što ćemo uvući njene okice i kravica je spremna za igru. Helena, pošto si mlada, ja ću te pustiti da odigraš prva. Baci kockicu. 2 puta moraš povući vime koje god ti želiš. Hajde, izvoli. 1, 2. Drugari, sada je moj red. Nadam se da ću imati više sreće od Helene. Broj 2 sam dobila. Znači moram 2 puta povući vime. 1, 2. Ispalo je jedno mlijeko, drugari. Tako da ću ja za sad biti u prednosti. Helena, možeš igrati. Sada je tvoj red. Broj 3. Hajde 3 puta povuci vime koje god želiš. 1. Nije ništa ispalo. Ništa. 2. 3. Ništa. Drugari, sada je moj red. 1. Hajde da vidimo kako će to izgledati. Dobila sam još 1 poen. Sada imam ukupno 2 tetrapaka. Beli nose po 1 poen. Helena, možeš odigrati svoj potez. Baci kocku. Ajde. Mu. Znači da je moj red. Preskačemo tvoj potez. I zlatno mlijeko, ovo je 2 poena. Drugari, sada imam 2, 3, 4, 5, 6 poena. Ali ćemo malo podeliti. Naravno da ćemo podeliti. Ali ja ću Hajde. imati 1. U redu, Helena, možeš uzeti 1 zlatni. Ajde, izvolim. Jao, drugari, dobila sam kaku. O ne, moja kravica se ukakila. Da li je to moguće? To znači da imam sada minus 1 poen. Ali ovdje imaš 1. Sad ću skloniti minus 1 poen. Helena, sada je tvoj red. 3 puta, hajde. Drugari, zašto ja 2 kake da dobijem? Pa pogledajte kako je samo ružna. Sada imam još minus 1 poen. Možeš odigrati svoj 1 potez? Ništa. Sada ja. 1. Ništa. Preskačemo. Preskačemo. 1. Ništa. 3. Ništa. Hej, drugari, pa igra se završila. Kravici su iskočile oči, znači da je potpuno pomužena i da nema više mlijeka u svom
stomaku. Drugari, hajde sada da prebrojimo poene ko ima više poena. Ja imam 1. Koji vredi 2. A ja imam 1, 2, 3, 4. Drugari, u ovoj igri je pobednik ko? Mama. Tako je, drugari, ali opet jedna važna lekcija. Nije važno ko je pobedio, a ko je izgubio. Važno je da se igramo, da se družimo i da uživamo u onome šta radimo. To bi bilo sve za današnji video. Mi idemo da odigramo još jednu partiju i da se igramo. Nadam se da ste uživali u našem videu. Lajkujte, subscribeujte se na naš kanal ukoliko želite više ovakvih videa. Mu, drugari!